کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ آتی ہے آندھیاں تو کر ان کا خیر مقدم، آتی ہے آندھیاں تو کر ان کا خیر مقدم، طوفان سے ہی تو لڑنے خدا نے تجھے گڑھا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے۔ اگنی میں تپ کے سونا ہے اور بھی نکھرتا، اگنی میں تپ کے سونا ہے اور بھی نکھرتا، درگم کو پار کر کے ہمالیہ کوئی چڑھائے، لائے گی رنگ محنت آخر تمہاری ایک دن، لائے گی رنگ محنت آخر تمہاری ایک دن، ہوگا وشال ترول وہ بیج جو پڑا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آئیے ہم روبرو کراتے ہیں اس مسلم سماج سے جو اپنے شاندار سنہرے دور سے گزر کر بدقسمتی سے خستحالی کے اندھیروں میں کھو گیا ہے۔ آئیے آج ہم اس سچ کو بھی جاننے کی کوشش کریں جس کی سازش کا شکار ہو کر 800 ورشوں تک اس ملک کا شاسک یا رہبر رہا مسلم سماج کیسے سماج کے سب سے نچلے طبقے میں شمار ہو گیا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ جو قوم 800 سال سے ادھک وقفے تک اس ملک میں حکمراں تھی وہ عرش سے فرش کی اور کیسے آنے لگی؟ کیا آپ نے سوچا کیوں مفلسی اور مایوسی زیادہ تر مسلمانوں کی موجودہ حقیقت بن چکی ہے؟ آزادی سے اب تک ملک میں جتنے بھی سٹڈیز ہوئے سب میں پتہ چلا کہ اقلیت کے لوگ لگاتار پچھڑتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ غربت کی گرفت میں ہے۔ اونچی تعلیم ہو یا پکی نوکری یا اچھا روزگار، مسلمانوں کی گنتی غیر مسلم آبادی کے مقابلے بے حد کم ہے۔ 1857 میں مسلمانوں نے حکومت گنوائی تھی پر ہمت نہیں ہاری تھی۔ سن 1920 عیسوی تک پوری مسلم قوم دوبارہ حکومت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی تھی۔ ایک طرف علماء کرام کے نیترتو میں 1857 سے 1920 تک اور دوسری طرف ملت کے دانشور آل انڈیا مسلم لیگ کے زیر قیادت 1906 سے 1930 تک اسی مشن کو انجام دینے میں لگے رہے۔ انگریزوں سے حکومت حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف مولانا فضل حق خیر آبادی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا محمود الحسن گنگوہی کی قیادت میں 40,000 سے زیادہ علماء کرام اپنے مذہبی فریضے کو انجام دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایسے مہم کو ناکام کر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انگریزوں نے بانٹو اور راج کرو کی نیتی اپنائی۔ سن 1885 میں اکھل بھارتیہ راشٹریہ کانگریس کو قائم کرنا ایسا ہی ایک قدم تھا۔ انگریزوں کے مقصد کے لیے کام کر رہی ان کی جیبی تنظیم اکھل بھارتیہ راشٹریہ کانگریس کی صدارت سالوں تک خود انگریزوں نے ہی کی تھی۔
کانگریس کو مضبوط کرنے کے لیے برطانیہ سرکار تمام سہولت دیتی رہی۔ جہاں ایک اور کانگریس کے لوگوں کو سہولیت کے ساتھ سماجک حیثیت دی جا رہی تھی، وہیں حکومت کی جنگ لڑ رہے علماء کرام کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی رہیں۔ سن 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ قومی ادارہ پورے ملک میں مدارس کے قیام میں مدد کر رہا تھا۔ جمعیت علماء ہند کا قیام 1919 میں ہوا تھا، جس کا مقصد سماج میں مدارس، علماء کا وقار اور شریعت کو محفوظ کرنا تھا۔ ان اداروں کا مقصد ایسے افراد کو تربیت دینا تھا جو حکومت حاصل کرنے اور ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کریں اور مذہب اسلام کو فروغ دیں۔ لیکن دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے مقاصد و کارگزاریاں بھارتیہ راشٹریہ کانگریس اور برطانیہ حکومت کو گوارا نہ تھیں، لہٰذا دونوں نے مل کر سوچی سمجھی سازش کے تحت 1920 میں دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے بااثر علماء جیسے مولانا حسین احمد مدنی کو منصب و مرتبہ دے کر کانگریس میں شامل کر لیا، اور بابا آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست، خلفائے راشدین صحابہ رضی اللہ عنہ کی سیاست، ہمارے پوروجوں کی سیاست، اور جس سیاست کے لیے اللہ نے نبیوں کو اپنا خلیفہ بنایا اور علماء اکرام نائب رسول کہلائے، اس سیاست سے بغاوت کر کے مولانا حسین احمد مدنی نے سیاسی تجارت یعنی مسلم سماج کا استعمال اپنے نجی فائدے کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات اتنے خراب تھے کہ اپنے نیترتو میں انگریزوں کے مقابلے سنگھرش ناممکن تھا، اور حکمت عملی یہ تھی کہ کانگریس میں شامل ہو کر غیر مسلمانوں کا سمرتھن کیا جائے۔ مولانا حسین احمد مدنی کی یہ حکمت عملی بھی اللہ اور رسول سے بغاوت ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ایسے حالات میں غیروں کے ایجنڈے کا سمرتھن اور ان کے ایجنڈے اور منشور کو لاگو کرنا نہیں، بلکہ ان سے سمجھوتا کرنے اور جب طاقت یا حکومت حاصل ہو جائے تو ظالم حکمرانوں کے خلاف جنگ لڑنے یا جنگ جاری رکھنے کی رڑنیتی اپنائی تھی، جسے میثاق مدینہ کہا گیا۔ کانگریس نے مولانا حسین مدنی کے ہی ذریعے اپنے بے جا مقصد کے لیے سن 1920 میں جمعیت کو 2 ٹکڑوں میں بٹوا دیا۔ پہلا حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کے نیترتو میں علماء کی وہ جماعت جو چاہتی تھی کہ کانگریس کی ماتحتی کو قبول کرنے کے بجائے اس سے سمجھوتا کیا جائے تاکہ اپنے مقصد اور اپنے پوروجوں کے بتائے راستے سے ہم گمراہ نہ ہوں۔ چند علماء کا دوسرا حصہ مولانا حسین احمد مدنی کے نیترتو میں کانگریس میں شامل ہو کر کانگریس کے ایجنڈوں کو پورا کرنے کے لیے مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کے ابھیان کو ختم کرنے کی پوری کوشش میں لگا رہا۔ کانگریس نے ایسے ہی لوگوں کے ذریعے دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کو مادھیم بنا کر تمام مدارس کا استعمال اپنے مقصد کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ اس کی مثال سب کے سامنے ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے سالانہ جلسے کا استعمال کانگریسی نیتاؤں کے راجنیتک لابھ کے لیے کرنے دیا گیا۔ مجلس شورا کے کچھ سدسیوں کا کانگریسیوں کو بلانا اور دارالعلوم کے اسٹیج کا استعمال کرانا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا ناگوار گزرا کہ انہوں نے دارالعلوم کی مجلس شورا سے استعفیٰ دے دیا، جبکہ یہ سبھی کو معلوم تھا کہ ہمارے پوروجوں نے سالانہ مذہبی جلسے میں کبھی غیروں کو سیاست نہیں کرنے دیا۔ واضح ہو کہ جس طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ویرودھی نہیں بلکہ اس کے غیروں کے لیے غلط استعمال کے ویرودھی تھے، اسی طرح پیس پارٹی جمعیت علماء ہند اور دارالعلوم کے خلاف نہیں
बल्कि इन महत्वपूर्ण मिली इदारों का गैरों के लिए इस्तेमाल करने का विरोध करती है। सन 1920 ईस्वी से लेकर आज तक अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी कांग्रेस और अन्य गैर मुस्लिम सेकुलर कहे जाने वाले नेतृत्व का समर्थन और मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करने की साजिश में लगे रहे। सन 1980 ईस्वी में मौलाना असद मदनी का दारुल उलूम के 100वें जलसे में श्रीमती इंदिरा गांधी को बुला करके दारुल उलूम का मंच इस्तेमाल कराना इसी उद्देश्य का हिस्सा रहा है। दारुल उलूम देवबंद इनके हिसाब से काम नहीं कर रहा था, मतलब इनकी जेबी संस्था के तरीके से नहीं काम कर रहा था, इनके इशारे पर सारे काम नहीं कर रहा था। तो इन्होंने कारी तैयब साहब जो 20 साल तक वहाँ के मोहतमिम रहे, जिन्होंने मौलाना कासिम नानवी जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी उसके पोते रहे, तो उन्होंने असद मदनी ने गोलियां चला करके उन्हें बाहर फेंकवा दिया और एक ही साल में उनकी मौत हो गई। ये 1982 का वाकया है और उसको सभी लोग बाहर फेंकवा दिया लोगों को। तो इससे लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई ऐसा अदारा, इतना बड़ा अदारा जो उनके चंगुल में ना हो, उनके इशारे पर काम ना करे, और सरकार ने पूरा साथ दिया। अपने हित के लिए मुस्लिम समाज का सौदा करने वाले इस मदनी परिवार ने सन 1937 ईस्वी में हजरत मौलाना अबुल मुहासिर मोहम्मद सज्जाद के संरक्षण में स्थापित मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के खिलाफ ही नहीं बल्कि सभी चुनावों में मुस्लिम नेतृत्व की पार्टियों के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन में प्रचार किया, जिससे मुस्लिम नेतृत्व कमजोर होता गया और कांग्रेस को मजबूती मिलती रही। इसके साथ ही इन हजरात की हैसियत कांग्रेस में मजबूत होती गई और अपने नेतृत्व के अभाव में मुस्लिम समाज अपनी हैसियत खोता गया। मौलाना असद मदनी ने दिसंबर सन 1978 ईस्वी में इंदिरा गांधी के जेल जाने पर जमीयत का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत फायदे में करते हुए मुल्क और मिल्लत बचाओ अभियान चलाया। अब सवाल ये है कि क्या इंदिरा गांधी के रहमो करम पर मुल्क और मुस्लिम समाज महफूज रह सकता है या अल्लाह के रहमो करम से? कहीं भी जुल्म की तलवार से हरगिज नहीं डरते, किसी तागूत की चौखट पे अपने सर नहीं झुकते। मोहम्मद की गुलामी का गले में तोक पहना है, अल्लाहु अहद अब चढ़ के सूली पर भी कहना है। मोहम्मद की गुलामी का गले में तोक पहना है, अल्लाहु अहद अब चढ़ के सूली पर भी कहना है। अल्लाहु अहद अब चढ़ के सूली पर भी कहना है। कहीं भी जुल्म की तलवार से हरगिज नहीं डरते, किसी तागूत की चौखट पे अपने सर नहीं झुकते। हमें ललकार कासिम है, हमें शमशीर हैदर है, हमें दुश्मन के सीने में खुबा एक तेज खंजर है। हमें ललकार कासिम है, हमें शमशीर हैदर है, हमें दुश्मन के सीने में खुबा एक तेज खंजर है। हमें दुश्मन के सीने में खुबा एक तेज खंजर है। कहीं भी जुल्म की तलवार से हरगिज नहीं डरते, किसी तागूत की चौखट पे अपने सर नहीं झुकते। जला दी हमने साहिल पर ही अपनी कश्तियाँ सारी, कि ये सब कुछ नहीं इस राह में हो जान भी वारी। जला दी हमने साहिल पर ही अपनी कश्तियाँ सारी, कि
یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی واری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی واری، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، زباں اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے، یہاں تک کہ عدوِ دین خود رستے سے ہٹ جائے، زباں اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے، یہاں تک کہ عدوِ دین خود رستے سے ہٹ جائے، یہاں تک کہ عدوِ دین خود رستے سے ہٹ جائے۔ قرآن کے سورہ الاعراف کی آیات سنکھیا 89۔ ترجمہ: ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، آپ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس ترجمے کے انوسار یہ اللہ سے بغاوت ہے، جس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ بڑے عالم دین کے انتقال کے بعد اسد مدنی جمعیت کے دوارہ فاتحہ کا انتظام تو نہیں کرتے، پر اندرا گاندھی کی مرتیو کے بعد انہوں نے جمعیت کے دوارہ فاتحہ کا انتظام کیا تھا۔ کیا یہ اسلام کے بجائے ابلیس کا کردار نہیں ہے؟ سرکار میں ان کی پکڑ مضبوط رہے، یہ ورکنگ کمیٹی کے ممبر بھی رہے، تو یہ سب ان کو سہولت حاصل رہے، ان کے کہنے پر ٹکٹ ملتا رہے، ان کے کہنے پر سرکاری ٹھیکہ ملتا رہے، ان کے کہنے پر، تاکہ مسلمان کو یہ نہیں دکھائیں گے تو ان کو سب سہولت کیسے ملے گی؟ تو انہوں نے یہ تحریک چلائی، مگر انہوں نے کبھی تحریک نہیں چلائی۔ ملیانہ کا ہوا، بھاگلپور کا ہوا، اور ابھی یہاں مظفر نگر میں ہوا، تو اس کے لیے ان کو ملک کا خطرے میں نہیں آیا۔ سن 1920 عیسوی میں ہی خلافت آندولن کے نیتا مولانا ابوالکلام آزاد کو کانگریس میں عہدہ دے کر شامل کیا گیا، اور انہی کے ذریعے خلافت آندولن کے بہت سے مسلم نیتاؤں کو بھی کانگریس کی صدسیتا دلائی گئی۔ ادھر سن 1915 میں ہندوتوادی سوچ کی ایک نئی تنظیم ہندو مہاسبھا وجود میں آ گئی تھی۔ پھر سن 1925 میں راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ یعنی RSS وجود میں آئی۔ ان دونوں تنظیموں کا مقصد سماج میں ہندوتوادی تہذیب اور ہندوتوادی حکومت کو قائم کرنا تھا۔ ہندوتوادی سوچ کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے RSS نے بہت ساری دوسری تنظیموں کی بنیاد ڈالی، جو انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک پوری زندگی کو متاثر کرتی رہے۔ اس کے لیے RSS نے شیشو مندر اسکول سے لے کر شودھ سنستھان کی استھاپنا کروائی، اور پرشکشن پراپت ماہرین کو کانگریس میں بھی شامل کروایا۔ انہوں نے ایک نیا نعرہ دیا، بالکل پہلی بار 1915 میں دیا انہوں نے، تو وہ ہندوتو اسی کو 1925 میں RSS نے ایکسپٹ کر لیا۔ آج موہن بھاگوت بھی کہتے ہیں کہ اس دیش میں رہنے والے سبھی لوگ ہندو ہیں، تو ہندوتو کا نعرہ انہوں نے دیا۔ وہ اپنے مقصد کے لیے، مقصد کیا تھا؟ حکومت حاصل کرنا۔ کانگریس پارٹی RSS کے اس پلان سے اتنا متاثر ہوئی کہ سن 1949 میں بابری مسجد میں مورتی رکھنے، سن 1885 میں بابری مسجد کا پوجا کے لیے تالا کھلوانے، مسجد کی جگہ مندر کا شیلا نیاس کروانے، 1992 میں بابری مسجد کو شہید کروانے پر پوری طرح چپی سادھے رہی، اور حکومت نے اپنا فریضہ بھی ادا نہیں کیا۔ ترکی کے راشٹرپتی یردگان نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ جو قومیں اپنے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی نہیں کرتی، ان کے نصیب میں دوسروں کے منصوبوں میں کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ کانگریس کے نیتا مولانا حسین احمد مدنی ملت کے ترقی اور کامیابی کی منصوبہ بندی
نبیوں اور ہمارے پوروجوں کے طریقے پر عمل کرنے کے بجائے کانگریس میں شامل ہو گئے تو آر ایس ایس اور کانگریس کے منصوبوں میں کردار ادا کرنا ان کا نصیب ہو گیا اور اپنے کو راشٹر بھکت اور سیکولر ثابت کرنے کے لیے اسلام کے بنیادی اصولوں کو بھی ترک کر دیا۔ اسی کے تحت مولانا حسین احمد مدنی نے 9 جنوری سن 1938 عیسوی کو دلی میں ایک سبھا کیا جس میں انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ موجودہ زمانے میں قومیں مذہبی سماج افغان ملکوں سے بنتی ہیں، اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ قومیت کی بنیاد دین اسلام نہیں ہے بلکہ وطن ہے۔ جب مولانا کا یہ وکتویہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے گزرا تو انہیں سخت ملال ہوا کہ مولانا نے عالم دین ہو کر یہ خلاف اسلام تعلیم کس طرح مسلمانوں کے سامنے پیش کی اور کس طرح انہیں اس کو قبول کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ قرآن، حدیث اور فقہ تینوں ہی کی روح سے مسلمانوں کی سماجک پہچان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، نہ کہ وطن۔ جس طرح سے ہندو سماج کی بنیاد سناتن دھرم، بودھ سماج کی بنیاد بودھ دھرم، سکھ سماج کی بنیاد سکھ دھرم سے ہے، کسی وطن سے نہیں۔ جس پر انہوں نے یہ نظم لکھی، نظم کا لہجہ قدر درست ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کے اس ارشاد سے علامہ اقبال کو شدید روحانی کوفت اور ذہنی اذیت پہنچی۔ علامہ اقبال کے اشعار کچھ اس طرح ہیں۔ ان اشعار کا ترجمہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے کچھ اس طرح کیا ہے: عجم ہنوز نداند رموز دین ورنا ز دیو بند حسین احمد انچے بل عجبی است۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اجمی لوگ ابھی تک دین اسلام کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوئے، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ دیوبند کے حسین احمد مسلمانوں کو ایسا تلقین کرتے جو سراسر اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ سرود برسر منبر کہ ملت از وطن است، کہ بے خبر ز مقام محمدی عربی است۔ یعنی جو شخص مسلمان ہو کر یہ کہتا ہے کہ مسلم سماج کی بنیاد وطن ہے، یا مسلمان اور غیر مسلمانوں کے ساتھ مل کر متحدہ قومیت بنا سکتا ہے، یا غیر مسلم اور مسلمان دونوں مل کر ایک دھارمک سماج بنا سکتے ہیں، وہ سرکار دو عالم کی تعلیمات سے بنا شک بے خبر ہے۔ یعنی جو شخص مسلمان ہو کر یہ کہتا ہے کہ مسلم سماج کی بنیاد وطن ہے، یا مسلمان غیر مسلمانوں کے ساتھ مل کر متحدہ قومیت بنا سکتے ہیں، یا غیر مسلم اور مسلمان دونوں مل کر ایک دھارمک سماج بنا سکتے ہیں، وہ سرکار دو عالم کی تعلیمات سے بنا شک بے خبر ہے۔ مصطفیٰ برساں خیش راقدیں ہمیں اوست، اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ اے مسلمانوں، تم وطنیت کا جدید نظریہ اختیار مت کرو جس کی روح سے قومیت کی بنیاد وطن ہے، بلکہ سرکار دو عالم کی تعلیم کو حرز جاں بنا لو، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں کلمہ توحید ہے۔ یعنی ساری دنیا کے مسلمان ملت واحدہ ہیں، اسی لیے وہ کسی غیر مسلم سماج کے ساتھ مل کر متحد قوم نہیں بنا سکتے۔ اے مسلمان، اگر تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اتفاق نہ کر سکا یا ان کی روح سے آگاہ نہ ہو سکا تو پھر تیرا علم و فضل سب بیکار ہے، بلکہ وہ تیری گمراہی کا باعث ہو جائے گا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر،
खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ऐ उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सरसर से डराता है उसे तू बेकार, फूट चुका है जो नसीबे सहरी से 100 बार। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब ख्वाह है साहिबे किताब में। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कुछ लोग प्रोफेसर सलीम चिश्ती और अल्लामा इकबाल द्वारा बाद के अपने लेख और शेर में खुद की गलती मानने का दावा किताबों में दिखाते हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि सवाल इस पर उठना चाहिए कि क्या मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अपने बयान से तौबा की और कलमा पढ़कर फिर मुसलमान हुए या नहीं, या उन्होंने अपने बयान को सिरे से नकारा कि उन्होंने ऐसी कोई सभा 9 जनवरी सन 1938 ईस्वी को दिल्ली में नहीं की थी, क्योंकि जिसका ईमान और यकीन चाहे किसी भी शक्ल में अल्लाह के बजाय किसी और पर हो, उसका इस्लाम से क्या वास्ता। उनकी इस सोच को यही कहा जा सकता है कि इनका मजहब और मसलक इस्लाम के बजाय कोई और है। सच तो ये है कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने सन 1920 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक एक नया धार्मिक यकीन बनाया जो उनके नाम से अहमदी मसलक जाना जाएगा। समय के साथ सांप्रदायिक संगठनों ने कांग्रेस और दूसरी तथाकथित सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर साम दाम दंड भेद की नीतियों का इस्तेमाल करके मुसलमानों की सियासी हैसियत को कमजोर करने का काम किया। इनकी इबादत गाहों को तबाह करके इनकी सभ्यता को तहस नहस करने की कोशिश भी की गई। कुछ खुद गर्ज और बुज़दिल मुसलमान उनकी साजिशों का शिकार हो गए, जो मुस्लिम संगठनों और मदारिस का अपने व्यक्तिगत फायदे में गैरों के लिए इस्तेमाल करते रहे। जब इससे भी इन पार्टियों का उद्देश्य पूरा न हुआ तो उन्होंने संवैधानिक तरीके से मिलने वाले तरक्की के सारे हक और अधिकारों से भी मुसलमानों को वंचित कर दिया। मिसाल के तौर पर कांग्रेस ने 10 अगस्त सन 1950 ईस्वी को दलित मुसलमानों को आरक्षण से बेदखल कर दिया, जिससे मुसलमान करीब 25% सरकारी नौकरियों, शिक्षा और ग्राम प्रधान से लेकर संसद तक के चुनाव में हिस्सा न ले सकें। सन 1989 ईस्वी में
जनता दल सरकार ने भी मंडल कमीशन की सिफारिश, जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण में से 6% पिछड़े वर्ग के मुसलमानों का आरक्षण और दलित मुसलमानों को भी अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी, उसको भी लागू नहीं किया। पुणे कांग्रेस ने सन 2006 ईस्वी में सच्चर कमेटी की पूरी सिफारिश और सन 2007 ईस्वी में रंगानाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को, जिसमें पूरे मुस्लिम वर्ग को 10% आरक्षण और दलित मुसलमानों को भी अनुसूचित जाति आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी, उससे भी वंचित रखा। इस तरह कांग्रेस व अन्य तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने अपनी अपनी सरकारों के जरिए आरएसएस के एजेंडे को ही मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया। कांग्रेस व दूसरी तथाकथित सेकुलर पार्टियों के इन सभी मुस्लिम विरोधी एजेंडों एवं आरएसएस की मुस्लिम विरोधी नीतियों का मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी विरोध करने के बजाय आज तक अपने निजी फायदे के लिए समर्थन करते चले आए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान में मुसलमान सियासी और समाजी तौर पर कमजोर होता चला गया और आरएसएस मजबूत होकर भाजपा के जरिए केंद्र और राज्यों की हुकूमत पर काबिज हो गया। इन्हीं हालात पर शायर ने लिखा है, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी हुकूमत वापस लेने के लिए और राजनीति की मजहबी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमारे पूर्वजों मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी के नेतृत्व में लगभग 40,000 से ज्यादा उलमाए कराम शहीद हो गए। आज कांग्रेस व दूसरी तथाकथित सेकुलर पार्टियां अपने एजेंडे को लागू करने के लिए कुछ खुद गर्ज और बुज़दिल मुसलमानों का इस्तेमाल करके उनके जरिए मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियों की राजनीति को नाजायज और गैर मुस्लिम नेतृत्व इंसाफ न करने वाले की राजनीतिक पार्टियों के समर्थन को मजहब बना दिया है। सन 1947-1948 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद और मौलाना हुसैन अहमद मदनी का इस्तेमाल कांग्रेस ने जमीयत उलमाए हिंद को छोड़कर मुस्लिम समाज के सभी संगठनों और राजनीतिक पार्टियों को भी कांग्रेस में शामिल कराने के लिए किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद और मौलाना हुसैन अहमद मदनी कांग्रेस के एजेंडे पर काम करते हुए मुसलमानों को 23 अक्टूबर 1947 को दिल्ली की जामा मस्जिद से 28 दिसंबर 1947 को इंडियन यूनियन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लखनऊ के जलसे तथा 20 मार्च 1948 को जमीयत उलमाए हिंद के सालाना जलसे में ये समझाया कि मुसलमानों को राजनीति करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस सरकार उनकी सुरक्षा करेगी। ये कथन व कार्य भी अल्लाह और रसूल से बगावत है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी या सरकार मुस्लिम समाज की सुरक्षा नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह के। मशहूर फिलोसफर अफलातून ने भी कहा था कि सियासत से किनाराकशी का अंजाम ये होगा कि तुमसे कमतर लोग उठकर तुम पर राज करने लगेंगे। निगाह फख्र में शाने सिकंदरी क्या है, निगाह फख्र में शाने सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, निगाह फख्र में शाने सिकंदरी क्या से तुझको उम्मीदें खुदा से नौमीदी,
فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوقی تو دل بری کیا ہے۔ लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार उसी तर्ज पर देश को चलाती है और जनता बेबस होती है, जैसे सड़क पर चलती बस, ड्राइवर के बस में और उसमें सवार मुसाफिर बेबस। मिसाल के तौर पर जिसकी सरकार है चाहे दंगा फसाद कराए, स्लॉटर हाउस को बंद कराए, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय, इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या, अकबरपुर को अंबेडकर नगर, खलीलाबाद को संत कबीर नगर करे, जनता बेबस होकर देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। अगर जमीयत का अध्यक्ष कोई अन्य व्यक्ति होता और वो कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा होता तो हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जमीयत उलमाए हिंद को भी कांग्रेस में शामिल करा दिए होते, जमीयत भी खत्म हो गई होती। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी ने सन 1920 ईस्वी से लेकर आज तक राजनीतिक तिजारत की और सरकार में अपनी व्यक्तिगत पकड़ को मजबूत रखने के लिए शिया सुन्नी और अहले हदीस मसलक के किसी आलिम और मजहबी, समाजी और सियासी संगठन को ही नहीं बल्कि देवबंदी मसलक के अन्य आलिम और दूसरे संगठनों को सरकार की मदद से खत्म करने की साजिश करते चले आ रहे हैं, जिसका बदला कांग्रेस ने 1954 में मौलाना हुसैन अहमद मदनी को देश का सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण देकर और मौलाना असद मदनी को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का मेंबर और 3 बार राज्यसभा का एमपी बनाकर चुकाया है। दारुल उलूम पर भी अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए मौलाना असद मदनी ने सन 1982 ईस्वी में बंदूक की नोक और सरकार की मदद से कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ दारुल उलूम के छात्र और अध्यापकों को भी बेदखल कर दिया, यहाँ तक कि इन्हें कैंप में रहने को मजबूर होना पड़ा और देवबंद की अवाम ने अपनी तरफ से इनके लिए खाने का इंतजाम किया। इस हादसे का सदमा कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह पर इतना पड़ा कि वो 1 साल भी जिंदा न रह सके और सन 1983 ईस्वी में इंतकाल कर गए। समाज में ऐसी चर्चा है कि मौलाना अरशद मदनी ने तबलीगी जमात को कमजोर करने और मौलाना असद साहब के बढ़ते मर्तबे को कम करने के लिए उनके खिलाफ दारुल उलूम से फतवा दिलवाया और तबलीगी जमात को 2 हिस्सों में बांटने में भी अहम रोल अदा किया। सन 1857 ईस्वी से लेकर आज तक ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस, आरएसएस और तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने गांव से लेकर शहर तक की क्षेत्रीय राजनीति और सामाजिक हैसियत में मजबूत पकड़ रखने वाले खुद गर्ज और बुज़दिल मुसलमानों को पद और मर्तबा देकर अपनी अपनी पार्टियों में शामिल कर लिया और ये सभी मुसलमान
ملت کی ترقی اور کامیابی کی منصوبہ بندی اور نبیوں اور بزرگوں کے مطابق کام کرنے کے بجائے وبھن سنگٹھنوں میں شامل ہو گئے۔ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا اسد مدنی اور مولانا ارشد مدنی کی طرح سے ہی RSS، کانگریس اور دوسرے تتھا کتھت سیکولر پارٹیوں کے منصوبوں میں کردار ادا کرنا ان کا نصیب ہو گیا۔ مسلم نیترتو کی راجنیتک پارٹیوں کو کمزور کرنے کی RSS، کانگریس اور تمام تتھا کتھت سیکولر پارٹیوں کے منصوبوں کے تحت کام کر کے ان مسلم نیتاؤں نے ملی سیاست کو ختم کرنے میں بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ ان سبھی بزدل اور خود غرض مسلمانوں کی مسلم سماج ورودھی اور مذہب ورودھی بھومکا کی وجہ سے سن 1857 عیسوی تک مسلمان، جس کی حیثیت ایک حکمراں قوم کی تھی، وہ موجودہ دور میں سچر کمیٹی اور رنگاناتھ مشرا آیوگ کی رپورٹ میں دلتوں سے بھی بدتر حالت میں پہنچ گئی اور RSS اپنے ایجنڈے میں سفل ہو گئی۔ غیروں کے نیترتو والے راجنیتک دلوں کا سمرتھن کرنے والے مسلم رہبروں پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہ زنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان یان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان یان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان یان، ہر لہجہ ہے مومن نئی شان یان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو، جبرو، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں بنتا ہے مسلمان، ہر لہجہ ہے مومن۔ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، ہر لہجہ ہے مومن۔
हो वो शबनम, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे बहल जाए वो तूफान, दरियाओं के दिल जिससे बहल जाए वो तूफान, हर लहजा है मोमिन, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन। मुसलमान कौम जिसका मकसद दुनिया में एक कामयाब जिंदगी गुजारना और जुल्म और नाइंसाफी झेल रहे मुल्क के तमाम शहरियों को जुल्म को खत्म करके इंसाफ दिलाना था, आज खुद उसकी शहरियत खत्म होने के बहाने पर खड़ी है। मुसलमान कौम का वकार मजरूह होने की सिर्फ एक वजह रही, वो ये कि पिछले 160 वर्षों से मुसलमानों ने जिस तंजीम, कायद, क़यादत, जमात और रास्ते को अपनाया, उससे कोई भी रास्ता मुसलमानों को दिल्ली की गद्दी तक नहीं पहुंचा पाया, जिसकी वजह से मुसलमानों का सम्मान आहत हुआ और वे एहसास कमतरी के शिकार हो गए। याद कीजिए उस गुजरे दौर को जब तमाम दुश्वारियों, सजाए मौत और कत्ल होने के खौफ के बावजूद उलमाए कराम सियासत और हुकूमत के लिए जिद्दोजहद करते रहे। पैगाम साफ था कि सियासत मजहब इस्लाम और मुसलमानों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मुस्लिम समाज मुल्क में मजहबी आज़ादी, कौमियत, हिंदू मुस्लिम एकता और बराबर की हिस्सेदारी की बुनियाद पर कांग्रेस का हिस्सा बना था। शुरुआती दौर थोड़े बेहतर रहे। बैरिस्टर बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियतें कांग्रेस के कौमी सदर भी रहे, पर वक्त गुजरने के साथ कांग्रेस नाम के चालाक सियार पर चढ़ा रंग उतरने लगा और उसकी असलियत बाहर आने लगी। आज के कांग्रेस पर फिरका परस्त ताकतों की पकड़ मजबूत हो चली है और मुसलमानों की हैसियत कांग्रेस में एक हिस्सेदार की बजाय मातहत की हो गई है। ऐसा यकायक नहीं हुआ। शुरू से ही बरतानवी असर में बनी कांग्रेस में शामिल मुसलमान अपने सियासी वजूद के लिए मिल्लत को इस्तेमाल करने को मजबूर रहे। मुल्क के अजीम तरीन उलमाए कराम और दानिश्वर जैसे बैरिस्टर बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, हकीम अजमल खां, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर और मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कांग्रेस में हो रहे इस मुस्लिम मुखालिफ बदलाव को महसूस किया। नतीजतन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1923 में कांग्रेस के कौमी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और मोहम्मद अली जिन्ना मौलाना शौकत अली के साथ कांग्रेस से अलग हो गए। पर मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुस्लिम विरोधी कार्यक्रम का समर्थन किया और अपने पद और अधिकार के लिए मुस्लिम समाज का कांग्रेस के लिए इस्तेमाल भी किया। सन 1920 ईस्वी से आज तक मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी, मौलाना अरशद मदनी कांग्रेस और दूसरी तथा कथित सेकुलर पार्टियों में खुद तो राजनीति करते हैं और इनकी सरकार में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ सभाएं भी करते हैं, लेकिन चुनाव आने पर उनका समर्थन
اور प्रचार भी करते हैं। अल्लामा इकबाल ने शायद इनकी इसी विकृत सोच और कार्यशैली पर ये शेर लिखा था, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। आज भी मौलाना अरशद मदनी मजहब इस्लाम पर चलने के बजाय अपने पिता के दीन अहमदी मसलक पर चलते हुए जालिमों का समर्थन करते हैं और मुस्लिम नेतृत्व वाले राजनीतिक दलों के विरोध वाली राजनीतिक तिजारत में लगे हुए हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से बगावत है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोग जालिम को देखकर उसका हाथ न पकड़ें तो कुछ बईद नहीं कि अल्लाह ताला इन सब पर अपना अजाब नाजिल फरमाए। असम में सन 2016 ईस्वी के असेंबली चुनाव में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की AIUDF के खिलाफ मौलाना अरशद मदनी कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर फिर मुस्लिम वोटों का विभिन्न तथा कथित सेकुलर पार्टियों में बंटवारा कराकर भाजपा की सरकार बनवा दिया, जो इनकी खुद गर्ज कारगुजारी का नमूना है। हजरत सहल बिन हनीफ रजी अल्लाह ताला से मुस्नद इमाम अहमद में रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के सामने किसी मोमिन को जलील किया जा रहा हो और वह उसकी मदद करने पर कुदरत रखने के बावजूद न करे तो अल्लाह ताला उसे हश्र के मैदान में बरसरेआम रुस्वा करेगा। यही नहीं, सन 2017 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में भी उन्होंने पीस पार्टी के खिलाफ झूठे बयानात दिए कि डॉक्टर अय्यूब की पीस पार्टी को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। कुरान करीम में झूठ की मजम्मत इतनी शिद्दत के साथ की गई है कि उसे बुत परस्ती के साथ जिक्र फरमाया गया है। इरशाद है, पस तुम परहेज करो बुतों की नजासत से और परहेज करो झूठी बात कहने से। जो अल्लाह के इस इरशाद से बगावत है, कुछ खुद गर्ज और बुज़दिल मुसलमान जो तथा कथित गैरों के नेतृत्व वाली सेकुलर पार्टियों में शामिल हैं, इन्हीं के नक्श कदम पर चलकर पीस पार्टी और मुस्लिम समाज के नेतृत्व वाली पार्टियों के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाते हैं और मिल्ली सियासत को नाकाम करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। इनकी इन्हीं कारगुजारियों पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अंधेरों को यही तो खल रहा है, चिराग आंधियों में जल रहा है। पीस पार्टी ने 2012 के चुनाव में हिस्सा लेकर ये साबित कर दिया है कि अगर मुस्लिम समाज हार जीत की परवाह किए बगैर मजबूती से पीस पार्टी का साथ देती है तो मिल्ली सियासत कामयाब हो सकती है। जनता भी अन्य सियासी पार्टियों की तर्ज पर हमारी मजबूती देखकर पीस पार्टी के साथ जुड़ती जाएगी और दूसरे राजनीतिक दल भी पीस पार्टी से गठबंधन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सन 2018 के गोरखपुर, फूलपुर, नूरपुर और कैराना के उपचुनाव में पीस पार्टी ने इसी रणनीति को अपनाकर दूसरी पार्टियों से समझौता करके जीत हासिल करने के साथ भाजपा को हराने का काम किया, जिससे महागठबंधन में अवाम का यकीन कायम हुआ और इसके साथ ही केंद्र और राज्य भाजपा सरकारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि अगर हम मिल जाएं तो हम जिता सकते हैं, जीत सकते हैं, भाजपा खत्म हो सकती है। उसके पहले कोई गुमान नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि भाजपा हार भी सकती है, क्योंकि लोगों को राजनीतिक गणित नहीं पता था, लोगों को स्ट्रेटजी नहीं था कि कैसे भाजपा को हराया जाए। तो पीस पार्टी ने एक बढ़िया स्ट्रेटजी दी कि भाजपा को ऐसा जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी पार्टियां 2019 में मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगी और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार बनेगी
और पीस पार्टी उसमें सरकार में इंशाल्लाह शामिल होगी। बीते दिनों में कुछ खुद गर्ज और बुज़दिल उलमा एवं बुद्धिजीवियों की असामाजिक मुस्लिम विरोधी नकारात्मक सोच की वजह से गैर मुस्लिम नेतृत्व वाले राजनीतिक दलों के नज़र में आम उलमा का सम्मान भी आहत हुआ और मुसलमान एक बेबस और लाचार वोट बैंक बन गया था। पीस पार्टी ने मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के राजनीतिक तरीके को इख्तियार करते हुए सरकार बनाने और सरकार में हिस्सेदारी हासिल करने को अपना उद्देश्य बनाया ताकि उलमा का सम्मान बुलंद हो, आम मुसलमान दूसरे समाज की तरह सम्मान के साथ रहते हुए तरक्की हासिल कर सकें। आज हम मुसलमानों को ये तारीखी फैसला लेना पड़ेगा कि हम मुसलमान अपने उन पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलेंगे जिन्होंने अपने नेतृत्व को जिंदा रखने और जुल्म को खत्म करने के लिए शहादत को अपना मजहब समझा, या फिर हम दिखावे के मुसलमान बनकर उन लोगों का साथ देते रहेंगे जिन्होंने गैरों की मातहती कबूल करके मुस्लिम समाज के वजूद का जनाजा निकाल दिया। समाज में लोगों की अहमियत को अल्लामा इकबाल ने कुछ इस तरह बयान फरमाया है, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, तमद्दुन अपनी खुल्लाक़ आईने जहादारी वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा, तमद्दुन अपनी खुल्लाक़ आईने जहादारी वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा, वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, समा अल-फुकुर बखनी का रहा शाने अमारत में, बआबो रंगो खालो खत चिहाजत रूए ज़ीबारा, समा अल-फुकुर फखरी का रहा शाने अमारत में, बआबो रंगो खालो खत चिहाजत रूए ज़ीबारा, बआबो रंगो खालो खत चिहाजत रूए ज़ीबारा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। पीस पार्टी ये ऐलान करती है कि हम मीसाक़ मदीना के बुनियाद पर कायम रहते हुए मुजाहिदे जंग आज़ादी और मिल्ली कायदीन मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, शेख हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी, मौलाना अबुल मुहासिल मोहम्मद सज्जाद और डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके राजनीतिक मिशन को सफल बनाने तक संघर्ष करते रहेंगे। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुस्लिम नेतृत्व की सोच पर सरकार बनाने का तरीका वही हो सकता है
जैसा कि मीसाक मदीना था, यानी अपने नेतृत्व और अपने एजेंडे पर कायम रहते हुए दूसरे से सुलह या समझौता करना है। वही समाज और राजनीतिक पार्टियां सफल हुई जिन्होंने इस सकारात्मक रास्ते को अपनाया। पीस पार्टी भी इसी रास्ते पर अग्रसर है। याद रखें कि हुकूमत हासिल करने और दुनिया में कामयाब होने का रास्ता न तो गैरों का समर्थन करना और न ही विरोध करना हो सकता है, क्योंकि ये दोनों नकारात्मक सोच है। इसके लिए ये जरूरी है कि वोट कैसे हासिल किया जा सकता है। हमें अपने पूर्वजों की सोच और दूसरी सफल राजनीतिक पार्टियों और सफल समाज से सीखना होगा। लोकतंत्र में वोट ही सरकार हासिल करने का एकमात्र साधन है। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने इरशाद फरमाया कि वोट भी बिलाशुबा एक शहादत है। कुरान और सुन्नत के ये तमाम अहकाम इस पर भी जारी होते हैं। लिहाजा वोट को महफूज रखना दीनदारी का तकाजा नहीं, उसका ज्यादा से ज्यादा सही इस्तेमाल करना हर मुसलमान का फर्ज है। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी को शहादत के लिए बुलाया जाए फिर वो उसे छुपाए तो वो ऐसा है जैसे झूठी गवाही देने वाला। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने इरशाद फरमाया, दीन को लोगों ने सिर्फ नमाज रोजे की हद तक महदूद समझ लिया है, इसलिए सियासत और मईशत के कारोबार को वो दीन से बिल्कुल अलग तसव्वुर करके ये समझते हैं कि ये सारे मामलात दीन की गिरफ्त से बिल्कुल आज़ाद हैं। ऐसे लोग इंतखाबात को भी एक खालिस दुनियावी मामला समझकर इसमें मुख्तलिफ किस्म की बदउनवानियों को गवारा कर लेते हैं और ये नहीं समझते कि उनसे कोई बड़ा गुनाह सरजद हुआ है। चुनांचे बहुत से लोग अपना वोट अपनी दयानतदाराना राय के बजाय महज जाती ताल्लुक की बुनियाद पर किसी नाअहल को दे देते हैं। हालांकि वह दिल में खूब जानते हैं कि जिस शख्स को वोट दिया जा रहा है वह उसका अहल नहीं है, उसके मुकाबले में कोई दूसरा शख्स उसका ज्यादा हकदार है, लेकिन सिर्फ दोस्ती के ताल्लुक, बिरादरी के रिश्ते या ज़ाहिरी लिहाजो मुरव्वत से मुतासिर होकर वह अपने वोट को गलत जगह इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी ख्याल में भी नहीं आता कि शरई व दीनी लिहाज से उन्होंने कितने बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया है। इनफरादी नोयत के जराइम खाह अपनी ज़ात में कितने ही घिनौने और शदीद हो, लेकिन इनके असरात 2-4 अफराद से आगे नहीं बढ़ते। इसके लिए इनकी तलाफी भी उमूमन इख्तियार में होती है। इनसे तौबा और इस्तग़फ़ार कर लेना भी आसान है और इनके मुआफ़ हो जाने की उम्मीद भी हर वक्त की जा सकती है। इसके बरखिलाफ जिस गुनाह का बुरा नतीजा पूरे मुल्क और पूरी कौम ने भुगता हो, उसकी तलाफी की कोई सूरत नहीं। ये तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आ सकता। इसलिए अगर किसी वक्त इंसान इस बदअमली से आइंदा के लिए तौबा कर ले तो कम से कम माजी के जुर्म से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है और इस आज़ाब से रिहाई की उम्मीद बहुत कम है। जिस प्रकार एटीएम मशीन पैसा देती है, लेकिन ये एटीएम मशीन तभी पैसा देगी जब आपके खाते में पैसा होगा, तब जाकर आपके बटन दबाते ही आपके हाथ में पैसा आ जाता है। ये एटीएम मशीन पूरी ईमानदारी से पैसा बटन दबाने वाले को देती है, वह भेदभाव नहीं करती। ईवीएम वोटिंग मशीन भी ठीक एटीएम की तरह है। ये मशीन भी पूरी ईमानदारी के साथ बटन दबाने वाले समाज को पैसे के साथ साथ रोटी, कपड़ा, मकान, मान सम्मान, हक, हिस्सा, अधिकार और स्वाभिमान पूरी ईमानदारी के साथ देती है। क्या इस ईवीएम वोटिंग मशीन में हमारे समाज का मजबूत संगठन की शक्ल में खाता है और हमारे समाज का बटन लगा है? नहीं। आज जो है, जो हुकूमत हासिल करनी है वो आपको जंग से नहीं हासिल करनी है। ये जमहूरियत है, इसमें जंग से हासिल नहीं करनी है, दबाव से हासिल नहीं करनी है, बम ब्लास्ट से नहीं करनी है, किसी तरह से नहीं करनी है।
اس میں سمپل آپ کو ووٹ دینے سے کرنی ہے. تو اگر ہم جان دے کر کے ستہ حاصل کر سکتے ہیں تو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اگر ہمیں ستہ حاصل کرنا ہے, اگر حکومت کرنی ہے, اگر ہم لوگوں میں انصاف دینا ہے, زمین پر, اس ملک پر, زمین پر ہم کے انصاف کا راج قائم کرنا ہے, تو ہمیں ووٹ چاہیے. جس سماج نے اس ای وی ایم ووٹنگ مشین میں اپنا بٹن لگا کر اس بٹن کو دبایا تو اس کے سماج میں اجالا ہوا. سورنوں نے کمل اور پنجا کا بٹن لگایا اور اس کے کاریہ نے دن رات ایک کر کے تن من دھن سے پوری محنت کر کے اپنے اور انیہ سماج کو پروتساہت کر کے اپنا بٹن دبایا تو سورنوں کے گھر میں اجالا ہوا. ماننیے کاشی رام جی اور بہن مایاوتی نے اپنے سماج کا بٹن, ماننیے ملائم سنگھ اور ماننیے اکھلیش یادو جی نے اپنے سماج کا بٹن لگایا اور اپنے سماج کے ساتھ مسلمانوں, پچھڑوں اور دلتوں سے ای وی ایم میں اپنے سماج کے بٹن کو دبوانے کا کاریہ کرایا, جس سے بہن مایاوتی جی اور ماننیے اکھلیش یادو جی کا سماج وکست ہوا. ادھر 72 سالوں سے لگاتار غیروں کی نیترتو والی پارٹیوں کے سمرتھن میں دوسرے کا بٹن دباتا رہا مسلم سماج پچھڑتا چلا گیا. اگر ہمیں بہن مایاوتی جی اور ماننیے اکھلیش جی کے سماج کی طرح وکست ہونا ہے تو ہمیں بھی اپنا بٹن یعنی پیس پارٹی کے بٹن کو ای وی ایم مشین میں لگانا ہوگا اور اس کو دبانا ہوگا. ساتھ ساتھ انیہ سماج کے لوگوں کو پروتساہت کر اپنے بٹن کو یعنی پیس پارٹی کے بٹن کو دبانا ہوگا. تبھی مسلمان, پچھڑے, دلتوں اور مسلمانوں کو سمان و ادھیکار کے ساتھ حق اور حصہ مل سکے گا اور یہ سبھی آج تک کے اپیکشت سماج وکست ہو جائیں گے. اگر ہم نے بھی اس سکاراتمک ساماجک راجنیتک طریقے سے کام کیا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پیس پارٹی کیندر اور راجیہ کی سرکار میں حصہ دار ہوگی, جس کے لیے علماء کرام کی دعائیں اور حمایت ضروری ہے. اسلام نے کبھی کسی ظالم کا سمرتھن اور غیروں کا نیترتو اور ان کی پارٹیوں کے سمویدھان پر چلنے کی اجازت نہیں دی ہے اور نہ ہی مسلم سماج کے نیترتو والی پارٹیوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت دی ہے. قرآن کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 اس کی تائید کرتی ہے, جس کے انوسار مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلمانوں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں مسلم سماج کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے, جس میں دوسری قوموں اور وطن سے محبت کرنے کی شکشا دی گئی ہے. اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کو منع کیا گیا ہے. سماج کی اودھارنا کسی وطن سے نہیں بلکہ اس کے مذہب سے ہے. مولانا حسین احمد مدنی, اسد مدنی اور ارشد مدنی نے اسلام کے ان بنیادی اصولوں کے اور ہمارے پروجوں کے نظریے کے خلاف ظالموں کا سمرتھن, جھوٹی وطن پرستی اور مسلم سماج کے ساماجک سنگٹھنوں اور راجنیتک دلوں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ اپنے ویکتیگت فائدے کے لیے ایک نئے احمدی مسلک کی بنیاد ڈالی اور لگاتار سن 1920 عیسوی سے آج تک مسلم سماج کا ساماجک اور راجنیتک بکھراؤ قومی یکجہتی اور حصول انصاف کانفرنس کے نام پر کرتے چلے آ رہے ہیں. بھولا بھالا مسلم سماج ان کے بہکاوے میں آ کر ان کا سمرتھن اپنے جان مال وقت سے ان کے نکاراتمک کاریہ کو ثواب سمجھ کر کرتا چلا رہا ہے اور یہ سبھا میں مسلمانوں کو غیروں کے نیترتو کی پارٹیوں کا سمرتھن کرنا یا بھاجپا کو ہرانے کے نام پر سبھی غیر مسلم نیترتو کی تتھا کتھت سیکولر پارٹیوں کو سمرتھن کی صلاح دیتے ہیں, جس سے مسلمانوں کا ووٹ وبھن پارٹیوں میں بٹ کر بے وزن ہو جاتا ہے اور دوسری طرف مسلم نیترتو کی پارٹیاں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں. مولانا ارشد مدنی نے سن 2018 کے ہوٹل اشوکا دلی میں عید ملن سماروہ کا آیوجن کیا, جس میں مسلم سماج کا لاکھوں روپیہ چندہ جو ثواب کی نیت سے دیا گیا تھا, اسے انہوں نے اپنے ویکتیگت راجنیتک فائدے کے لیے خرچ کیا
اور اسٹیج پر अन्य समाज के नेतृत्व वाले लीडरान जो हुकूमत में थे या हुकूमत हासिल कर सकते थे, उन्हें ही बिठाया गया। सभी उलमाए कराम को नीचे रखा गया। इससे इन गैर मुस्लिम समाज के लीडरों को ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि मुसलमानों के मजहबी और राजनीतिक रहनुमा सिर्फ और सिर्फ अरशद मदनी हैं और दूसरे मुस्लिम लीडर और मजहबी, मसलकी और सामाजिक संगठनों की हैसियत कुछ भी नहीं है, चाहे वो उन्हीं के मसलक का बड़े से बड़ा आलिम ही क्यों न हो। इतना ही नहीं बल्कि मुस्लिम नेतृत्व के लोग जो स्टेज पर बैठे लोगों से राजनीतिक तौर पर ज्यादा मजबूत हैं, जैसे AIUDF के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को बुलाया तक न गया। कौमी यकजहती और हुसूल इंसाफ कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों की दाढ़ी एवं टोपी की बड़ी संख्या को देखकर बहुसंख्यक समाज एकजुट होकर बीजेपी से जुड़ते रहे और बीजेपी दिन ब दिन मजबूत होती रही। सवाब की जगह मुसलमानों की सियासत में पकड़ ढीली और मदनी खानदान की पकड़ मजबूत होती गई। इसी हालत को सामने रखते हुए अल्लामा इकबाल ने लिखा है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। उन लोगों ने अपनी क़यादत में अपने झंडे के नीचे लड़ने की कोशिश की, कोई भी मुसलमान, तो उसके खिलाफ इन सबों ने काम किया है, मिल के काम किया। वो क्योंकि वो नहीं चाह, वो जानते, अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई मुस्लिम क़यादत हो या कमज़ोर वर्गों की क़यादत हो या लीडरशिप डेवलप कर जाती है तो इनका जो बिचौलिए का धंधा है, जो ख़रीद फरोख्त का, वोटों का धंधा है, वो चलेगा नहीं। इसलिए अपने फ़ायदे के लिए उसको हमेशा नुकसान पहुंचाते रहे। और ये पूरे 5 साल कहेंगे कि हमें सियासत से मतलब नहीं, हमें राजनीति से मतलब नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर इलेक्शन के वक्त हमेशा ये एक्टिव हो जाएंगे, तरह तरह का अखबारों में बयान देंगे, इश्तिहार देंगे, पार्टियों का प्रचार करेंगे, और पूरे 5 साल तक कहेंगे कि मुझे सियासत से कोई मतलब नहीं। चुनाव के बाद केंद्र और राज्य में चाहे जिस पार्टी की सरकार बने, मुसलमानों को न्याय नहीं मिलता और न ही जुल्म में कमी होती है। पर मदनी खानदान की सिफारिश पर हर सरकार में MLA MP का टिकट और सरकारी ठेका इनके चाहने वालों को मिलता रहता है। ये रिश्वत नहीं तो और क्या है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करने के बाद ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी सांप्रदायिकता बनाम सेकुलर बुनियाद के आधार पर राजनीतिक तिजारत की है, जो कांग्रेस और अन्य तथाकथित सेकुलर पार्टियों के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि इस देश का मुस्लिम समाज एक समूह बनकर कांग्रेस और अन्य तथाकथित सेकुलर पार्टियों का वोट बैंक बना रहे। मदनी खानदान की ये सेकुलर बनाम सांप्रदायिकता की राजनीतिक तिजारत इस्लाम के बुनियादी उसूलों के विरुद्ध है। ये मुसलमानों की बुनियादी परेशानियों का हल करने वाला नहीं है और न ही मुसलमानों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक हालात को बेहतर बनाने वाला है। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के अनुसार अगर उम्मते मुस्लिमा का सियासी शऊर बेदार न किया गया तो जानते हो इस मुल्क में क्या होगा। अगर कौम को 5 वक्ता नमाजी नहीं बल्कि 100% तहज्जुद गुजार बना दिया जाए, लेकिन उनकी सियासी शऊर को बेदार न किया जाए और मुल्क के अहवाल से उनकी वाकफियत न कराई जाए, तो मुमकिन है मुल्क में आइंदा तहज्जुद तो दूर 5 वक्त की नमाजों पर भी पाबंदी आयद हो जाएगी। मदनी खानदान ने अपने और तथाकथित सेकुलर पार्टियों के राजनीतिक फायदे के लिए सांप्रदायिकता बनाम सेकुलरवाद की साजिश को अपना राजनीतिक हथियार बनाया हुआ है। इसी राजनीतिक चाल की वजह से साधारण मुसलमान लाचार और बेबस होकर इनका वोट बैंक बना हुआ है और तथाकथित सेकुलर पार्टियां सरकार पर काबिज होती रही हैं। सरकार पर काबिज होने के बाद इनकी सरकारें भी मुसलमानों और अन्य कमजोर वर्गों के साथ इंसाफ नहीं करती, यानी जुल्म करती हैं, जबकि
اسلام اور اس کی نیتیوں سے न्याय हासिल करने और अमन कायम करने के लिए जुल्म और जालिम के विरुद्ध संघर्ष अनिवार्य है। पीस पार्टी संविधान की जो मूल भावना है, जो समाज के कमज़ोर लोगों के लिए है, जिससे सोशलिस्टिक इसकी विचारधारा है या प्रेम्बुल है, ये बुनियाद है, वो सोशलिस्टिक और सेकुलर बुनियाद पर वो काम करना चाहती है और समाज के लिए उन तमाम वर्गों के लिए, तमाम कमज़ोर लोगों के लिए जिनको अभी सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है, हिस्सेदारी नहीं मिली है, उन सभी को हिस्सेदारी दिलाना चाहती है, उन सभी को भागीदारी दिलाना चाहती है और उन सभी के लिए काम करना चाहती है। कुछ लोग कहते हैं और ये मानते हैं कि डॉक्टर अय्यूब सर्जन और पीस पार्टी ने जमीयत उलमाए हिंद, दारुल उलूम देवबंद और उलमाए दीन के खिलाफ जंग छेड़ दी है, लेकिन ये बात पूर्णतः असत्य है और जनता को भ्रमित करने वाला है ताकि जनता असल मुद्दे से भटक जाए। ये बात साफ करना जरूरी है कि जिस तरह डॉक्टर अय्यूब की दो पहचान है, एक 35 वर्षीय चिकित्सीय सेवाओं की और दूसरी बहैसियत पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। बहैसियत सर्जन के डॉक्टर अय्यूब का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बहैसियत पीस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के डॉक्टर अय्यूब की राजनीतिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक उसी तरह मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी और अरशद मदनी की भी दो पहचान है, एक धर्म गुरु होने की और दूसरी कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक एजेंट होने की। बहैसियत एक धार्मिक गुरु के मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी की सेवाएं अपनी जगह पर हैं। डॉक्टर अय्यूब सर्जन और पीस पार्टी इनकी इस धार्मिक सेवाओं की इज्जत करती है जैसे दूसरे अन्य उलमाए दीन की, लेकिन बहैसियत कांग्रेस पार्टी के सहयोगी एजेंट होने की, जो कांग्रेस की नीतियों और निर्देशों पर अपने कार्यक्रम को संचालित करता है, जिसकी वजह से मुस्लिम क़यादत कमज़ोर होती चली गई। कांग्रेस और अन्य तथाकथित सेकुलर पार्टियों का समर्थन और मुस्लिम नेतृत्व की पार्टियों और मुस्लिम संगठनों के विरोध से मुस्लिम समाज ने अपने नेतृत्व को खो दिया है। जुल्म तो ये है कि अपने इस राजनीतिक तिजारत को सफल बनाने और मुस्लिम नेतृत्व की पार्टियों को ख़त्म करने की साजिश सफल बनाने के लिए खुले तौर पर राजनीति करने के बजाय धार्मिक लिबादा ओढ़कर भोली भाली मुस्लिम जनता को अपने व्यक्तिगत फायदे को धर्म बताकर गुमराह करने का सबसे बड़ा गुनाह किया है मदनी परिवार ने। इस मजहबी साजिश को मशहूर फिलोसफर इब्न रुश्द ने इस तरह बयान किया है कि जाहिलों पर हुक्मरानी चाहते हो तो मजहब का गिलाफ ओढ़ लो। पीस पार्टी मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी से मुस्लिम समाज की इस बर्बादी का हिसाब जरूर मांगेगी कि एक शासक समाज को इनके विकृत सियासी चरित्र ने गुलाम बना दिया। जनता का मानना है कि कांग्रेस व अन्य तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं, तो इस जुल्म में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी भी बराबर के हिस्सेदार हैं, जिसके खिलाफ संघर्ष लाजिम है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी ही ज्यादा कुर्बानी देनी होगी। माननीय कांशीराम जी के विचारधारा से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि उन्होंने कहा था कि अगर हमें समाज को अगर विकसित करना है तो हमें जो समाज के अंदर जो बिचौलिए हैं वह उनको खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जो समाज के जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हमें एक दो धारी तलवार की ज़रूरत है, जो अपने बीच के बिचौलिए उनके लिए काम करे और दुश्मनों के लिए भी काम करे। और पीस पार्टी इसको राजनीतिक इस विचारधारा को और राजनीति के इस जिम्मेदारी को समझती है और उसी पर वो गामजन है, उसी पे चल रही है।
आज समय आ गया है कि मदनी खानदान मुसलमानों की इस बर्बादी का हिसाब दे। मुस्लिम समाज के लिए पीस पार्टी की इस कुढ़न और सोच को जमीयत उलमाए हिंद, दारुल उलूम देवबंद और उलमाए दीन के विरुद्ध होने का कुछ नासमझ, बुज़दिल और खुदगर्ज लोगों के जरिए गलत दिशा दी जा रही है, जबकि पीस पार्टी और डॉक्टर अयूब सर्जन स्वयं जमीयत उलमाए हिंद, दारुल उलूम देवबंद और उलमाए दीन से उतना ही मोहब्बत करते हैं जितना कि एक मजहबी मुसलमान करता है। ये भी कहा जाता है कि मदनी खानदान जेल में बेकसूर बंद मुस्लिम नौजवानों और उलमाए कराम की रिहाई के लिए मुकदमा लड़ते हैं, फसादात में राहत बांटते हैं और पीड़ितों को घर बनाकर देते हैं। पर याद रहे कि मुसलमानों पर ये सारे जुल्म इन्हीं के समर्थन से बनी हुई सरकारों ने किया होता है। ये सभी जालिम सरकारें जो मदनी खानदान के समर्थन से बनी होती हैं, अगर 100 कानून बनाती हैं जो मुसलमानों के खिलाफ होता है या फसादात कराती हैं या कोई और काम करती हैं, तो मौलाना अरशद मदनी कुछ ही मुद्दे पर जो जज्बाती होते हैं उसी पर लड़ते हैं और सरकार से साठ गांठ करके 2-4 मुद्दों को मनवा लेते हैं, जिससे मुसलमानों के बीच इनका जलवा बना रहे। पर 95 मुद्दों को मुसलमानों के खिलाफ लागू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मुसलमान लगातार सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और राजनीतिक तौर पर कमजोर होता चला जा रहा है। इसके विपरीत अगर मुस्लिम नेतृत्व की सरकार होती या सरकार में हिस्सेदारी होती तो मुस्लिम विरोधी ये 100 फैसले न लिए जाते, बल्कि मुसलमानों के विकास के लिए फैसले किए जाते और लागू किए जाते, जिसकी वजह से मुसलमान लगातार पिछड़ने के बजाय विकास करता रहता। मिसाल के तौर पर वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी का समर्थन मौलाना अरशद मदनी ने किया और परिणाम स्वरूप मुजफ्फरनगर के फसाद में मुसलमानों पर जुल्म हुआ। पार्टियां नहीं चाहती हैं कि समाज का कमज़ोर वर्ग बढ़ जाए, विकसित हो जाए, जागरूक हो जाए सियासी तौर पर, तो हम उस पर राज नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से ये जानते थे कि समाज का कमज़ोर वर्ग अगर विकसित हो जाएगा मुसलमान का, तो इन पर राज नहीं कर पाएंगे। जितना वो कमज़ोर रहेगा उसको हम मजहब समझा करके उन पर हुकूमत करते रहेंगे। जिस तरह से हजारों साल से दलितों का, पिछड़ों के साथ राज किया गया, तो उसी तरीके का काम ये मुसलमानों के साथ करते हैं। इसलिए मुसलमानों को ये नहीं देना चाहते हैं। उस सब के लिए खिलाफ काम करेंगे ये, जब तक कि उसके इस्तेमाल न कर लें, जब तक उसको बर्बाद न कर लें। वर्ष 2016 में असम के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस का समर्थन और प्रचार कर मुसलमानों का वोट बांटने का काम किया और भाजपा की सरकार बनवाई, जिसके बाद 40 लाख लोगों की नागरिकता खत्म होने की कगार पर है और अब मौलाना अरशद मदनी इसी नागरिकता का मुकदमा लड़ रहे हैं। अगर वो चाहते तो कांग्रेस से बात करके मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से समझौता करवा सकते थे, जिससे भाजपा की सरकार न बनती। पर सवाल ये था कि सरकार में आने से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का मर्तबा बढ़ जाता, जो इन्हें गवारा न था, चाहे भाजपा की ही सरकार क्यों न बन जाए। मदनी खानदान के इस मुस्लिम विरोधी मजहब के खिलाफ और गैरों के नेतृत्व वाले राजनीतिक दलों के समर्थन वाले नकारात्मक कार्यों का पीस पार्टी भरपूर विरोध करती है और सभी महानुभाव से निवेदन करती है कि पीस पार्टी की सकारात्मक और मुस्लिम नेतृत्व वाली सोच की हिमायत करके सरकार में हिस्सेदारी के हमारे पूर्वजों के नजरिए का समर्थन करें। जब तक इन बिचौलियों का सफाया नहीं होगा, चाहे वो किसी पार्टी में हो, चाहे किसी राजनीतिक दल में हो, या चाहे वो किसी धार्मिक संस्था में हो, या किसी सामाजिक संस्था में हो, ये बिचौलिए जो समाज के ऊँटों का धंधा करते हैं, ये जब तक नहीं हटेंगे तब तक समाज को राजनीतिक परिपक्वता नहीं आएगी। इसलिए पीस पार्टी इन सभी जो बिचौलियों का विरोध करती है। सबक फिर पढ़ सदाकत का।
سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی۔ ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ مکان فانی مکی آنی، ازل تیرا ابد تیرا، مکان فانی مکی آنی، ازل تیرا ابد تیرا۔ خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ بھائیوں بہنوں دوستوں، پیس پارٹی کا چناؤ نشان ہے گلاس۔ جہاں پہ گلاس کا نشان بنا ہو وہیں پہ اپنی بٹن دبا کر کے اب بھاری سے بھاری متوں سے وجے بنائیں پیس پارٹی کو۔ آئیے حضرات پہلا بند پیش کرتا ہوں ترانے کا، دیکھیں گے کہ ہاتھ میں لے کر چلو گلاس اب اے بن کر مزدور، ہاتھ میں لے کر چلو گلاس اب اے بن کر مزدور، ہو جاؤ مضبوط رہو گے تم کب تک مجبور، عزم و یقین کم ہے اگر تو دلی نہیں ہے دور، مسافر دلی نہیں ہے دور، بن کے دکھا دو آج سکندر اعظم کی دیوار، اعظم کی دیوار، یہی ایوب کی ہے للکار، 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 انشاءاللہ بن
کے رہے گی اب اپنی سرکار، اب اپنی سرکار، یہی ایوب کی ہے للکار، یہی ایوب کی ہے للکار۔ دوستو پیس پارٹی کا چناؤ نشان ہے گلاس، جہاں پہ گلاس کا نشان بنا ہو وہیں پہ پیس پارٹی کو بٹن دبا کر کے اور بھاری سے بھاری متوں سے وجئی بناویں۔ دوستو یاد رکھیے پیس پارٹی کا چناؤ نشان ہے گلاس۔ آئیے حضرات یہ بند آپ حضرات کی دعاؤں کے ساتھ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ اپنی طاقت، اپنی سیاست، اپنی قیادت ہوگی، تب سب کو انصاف ملے گا، سب کی حفاظت ہوگی، چمکے گی تقدیر آج پہ، قوم کی قسمت ہوگی رے بھائی، قوم کی قسمت ہوگی، آ جائے گا خود ہی ہماری مٹھی میں سنسار، مٹھی میں سنسار، یہی ایوب کی ہے للکار، یہی ایوب کی ہے للکار، یہی ایوب کی ہے للکار، یہی ایوب کی ہے للکار۔ انشاءاللہ بن کے رہے گی اب اپنی سرکار، اب اپنی سرکار، یہی ایوب کی ہے للکار، یہی ایوب کی ہے للکار۔ اور دوستو جین، پارسی، ہندو، مسلم، سکھ چاہے عیسائی، سب کا یہ پیس پارٹی قدم قدم پہ سب کی رہنمائی کرے گی۔ آئیے حضرات یہ بند پیش کرتا ہوں۔ پیس پارٹی کا چناؤ نشان ہے گلاس۔ اس گلاس کو آپ حضرات یاد رکھیں، جہاں پہ بھی اس کا نشان بنا ہو وہیں پہ بٹن دبا کر کے اور بھاری سے بھاری متوں سے وجئی بناویں۔ آپ حضرات کی نظر ہے یہ بند بطور خاص دیکھیں گے کہ جین، پارسی، ہندو، مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، پیس پارٹی لے کے پیام امن و محبت آئی، کرتی رہے گی قدم قدم پر سب کی رہنمائی، سب کی رہنمائی، امن، اخوت، مساوات کی ہے یہ علم بردار، ہے یہ علم بردار، یہی ایوب کی ہے للکار، یہی ایوب کی ہے للکار، یہی ایوب کی ہے للکار، یہی ایوب کی ہے للکار۔ انشاءاللہ بن کے رہے گی اب اپنی سرکار، اب اپنی سرکار، یہی ایوب کی ہے للکار، یہی ایوب کی ہے للکار۔ اور دوستو، بھائیوں بہنوں، ڈاکٹر سنجے نثار صاحب آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ پیس پارٹی اور نشاد پارٹی کو بھاری متوں سے وجئی بناویں۔ آئیے حضرات ڈاکٹر سنجے نثار صاحب کے حوالے سے یہ بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ آپ حضرات کا دھیان چاہوں گا کہ خون ہے سستا مہنگا پانی، سپنا ہوا اناج، ڈاکٹر سنجے کرتے ہیں لوگوں سے گزارش آج، پھینک دے تم کشکول گدائی، چھین لو اپنا تاج، چھین لو اپنا تاج، لے لو اب اپنے ہاتھ میں اپنے ملک کا کاروبار، ملک
का कारोबार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार। इंशाअल्लाह बन के रहेगी अब अपनी सरकार, अब अपनी सरकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार। और दोस्तों ये बंद आप हजरात के हवाले से आप लोगों की नजर करता हूँ, देखेंगे कि करते रहेंगे मुल्क में आखिर कब तक ताबेदारी, जुल्म सितम सहते हैं मगर हम करते नहीं गद्दारी। हम तो यकीनन लेके रहेंगे अपनी हिस्सेदारी, अपनी हिस्सेदारी। सच पूछो तो मैं, सच पूछो तो मैं, पूछो तो मैं इसके बुनियादी हकदार, बुनियादी हकदार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार। और इस तराने का आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। आइए हजरात, पीस पार्टी के निशान को आप हजरात याद रखें। पीस पार्टी का चुनाव निशान है गिलास, जहाँ पे गिलास का निशान बना हो वहीं पे आप हजरात बटन दबा करके पीस पार्टी को भारी से भारी मतों से विजयी बनावें। आइए हजरात, इस तराने का आखिरी बंद पेश करता हूँ आप हजरात की दुआओं के साथ। कौम के फर्जंदो उठ जाओ, बदल दो अब हालात, शान से ऐ बेताब चलो ANI के साथ। नूर सहर देता है सदाएं, ढल गई काली रात, ढल गई काली रात। चादर गफलत फेंक दो सर से, हो जाओ बेदार, हो जाओ बेदार, यही अय्यूब की है ललकार, 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 यही अय्यूब की है ललकार।